Usa ka invitational darts tournament ang gihimo ni adtong Hunyo 22 ug 23 ning tuiga didto sa City Auditorium. Ug kini gisalmutan sa mahiligon sa maong duwa nga nagagikan sa nagkalain-laing lugar diri sa Visayas, sama sa Cebu City, Bacolod City, Ilay City, Bais City, Canlaon City, Tanhay City ug San Carlos City. Kini nga dula gi-sponsoran sa San Carlos United Darters Association, SCUDA, inabagan sa San Carlos City Government ug sa Pentaflores Foundation. Yuyong Travelers Inn og kini tipik sa mga kalihukan sa pagsaulog sa ika-53 katuig ka Carlos. Ania ang mga resulta sa mga ningdaog sa nagkalain-laing kategorya. Ang ning champion sa classified doubles mao sila si Jimar Pitulan og Isagani Duran nga taga Bais City, Negros Oriental. Ilang nadawat ang cash prize nga 3,000 pesos plus trophies. First runner-up mao sila si Moises Pitulan nga taga Bais City ug Miloy Pechera nga taga Bacolod City. Ilang nadawat ang cash prize nga 2,000 pesos plus trophies. Second runner-up mao sila Mark Suerto nga taga San Carlos ug Ray Rosalia nga taga Canlaon City. Ilang nadawat ang cash prize nga 1,000 ka pesos plus trophies. Ug ang third runner-up mao sila si Ian James nga taga Bacolod City, Omel Bagutayaw nga taga Silay City. Ilang nadawat ang prize nga 600 pesos plus trophies. Sa classified 3-man team, aning champion mao sila si Ray Apan, Melvin Adiva nga taga San Carlos ug Mark Sandoval nga taga Bacolod City. Ilang nadawat ang cash prize nga 3,000 pesos plus trophies. First runner-up mao sila si Meloy Pechera nga taga Bacolod City, Toy Bats Bandolon nga taga San Carlos City ug Anafe Villa nga taga Cebu City. Ilang nadawat ang cash prize nga 1,800 pesos plus trophies. Second runner-up mao sila Matmat Agraviador, Ampog Brigada nga taga San Carlos City ug Edwin Cornelio nga taga Tanhay City. Ilang dawat ang cash prize nga 1,002 pesos plus trophies. Og third runner-up mao sila si Leo Imulaga, Puti Gonzales ug Noli Maggonsya nga puros taga San Carlos. Ilang nadawat 900 pesos plus trophies. Samtang sa open singles aning champion mao si Romel Bagutayaw nga taga Silay City. Iyang nadawat ang cash prize pesos plus trophy. First runner-up mao si Miloy Pechera nga taga Bacolod City. Iyang cash prize nga 2,000 pesos plus trophy. Second runner-up si Leo Imulaga nga taga San Carlos City. Iyang nadawat ang 1,000 pesos plus trophy. Third runner-up mao si Mark Suerto Carlos. Iyang ang cash prize nga 500 pesos plus trophies.